করবো আমাদের নাই, গুলি নাই আমাদের আছে। গুলি কথা বললেন কেন? আপনি কেন গুলি কথা বললেন কেন? আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন না? গুলি করবেন না? কেন গুলি করতে কেন গুলি করতে বলবো আপনি? কেন গুলি কেন গুলি করতে বলবো? गुली का बेटा ठीक है, आप आपका भी पता ठीक है, गुली का जितना होगा तभी होगा और आप गुली को बेटा गुली करवा मत नहीं, ऐसी गुली नहीं हमारे अच्छे हो जाओ खाओ दिखा हां दिखा हो जाओ ये दिख दिखा दिखा ये दिखा दिखा कर देबे बहुत नाइस होगा। ইন্ডিয়াতে 5 দিন ছিল, বাংলাদেশে 5 দিন ছিল। তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, বাড়ি বাংলাদেশে তো বাংলাদেশি বলেগা। তুমি 5 দিন বাংলাদেশে ছিল মানে? তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, শোনো এই তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, তুমি 5 দিন ছিল মানে? টাকা আছে? টাকাও নাই। सर सर আমরা এখন যাচ্ছি। आप सर আপনি जाने दो, हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा तो आप लोग जो कुछ करना তাহলে আমরাও যেতে দেব না। যদি আপনারা যদি নিতে চান নিয়ে যান, ঠিক আছে? আমরা কেননা এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ। चलिए তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আমরা सर ऐसे कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा तो चलिए चलिए इंडिया में यही है। ऊपर बैठा तो आपका है ना, हमारा बीजेपी जैन है जो उसके ऊपर बैठे, जब हाई लेवल की मीटिंग होगा तब होगा। नहीं आप